Kungkaham joto media house yang ada ngomong, sing joto MDC te sini party president sini sel biterang kami kafe, sing joto nak kakaham te hamzong ya faro, sing bini orang MDC bisela kaise press meet kena thang temo, omoni reason engke, je thanai salo je news kamani, je khobor, je fake news kamani je MDC ro सोजन एमडीसी आजन एमडीसी जे पार्टी या करे कि प्रमोद या करे बीजेपी जॉइन करना थांगे दम निजे और फेक न्यूज जे बरो सारबि दम ने अमनो काउंटर न बगै तिनि जॉब प्रेस मीट ताई आबु सिनी प्रेसिडेंट सिन डिस्काउंट बॉक्स जतना पुंका तिनि मीडिया रोनो जतना हम ताजा मानगनाम तिनी एमडीसी रो और तिनी जों प्रेस मीट खालामनानै माराव सायनानो जे तिनी हुकुम कथा मानैया जों आंचलिक दल गठन आंगै पायैनो विभिन्न पेपर मीडिया एरिया तिनी बिरुद्धे तारा लगातार दैनिक संबाद दर्पण हाइटेरो सुइनतम जे जों सांप्रदायिक अबोहनै किन्तु जों बोनो डिफिट खालायो बोनो जों साम नांजारिया जोंनि साम जों हाइटेनो दाबो बाय इलेक्शन फाइटेयो किसिसा पेपर बरावनि जे बरावनि नैतिक न बराव कैसा हाइलाइट खालायो तिनी एस्टाब्लिश त्रिपुरा मथानि जोंनि मानगोनां एमडीसी रावनो डिफाइल खालायो एवं रावनो पाब्लिकनि बोखावो हामिया ओनसोलनि चेष्टा मावो आं आम्बासानि पारानिबो वैसे सुखनो साथा अबोदै जोंनि त्रिपुरा मथावो जोंनि महाराज प्रदीप किशोर मणिकरनि नेतृत्वआव बिनि आनसानि मेसेजजों केव अरनि कुतुरजा केव थामिया अबोरावनि रिउमार रावनि जुगे जुगे जे एपियरेंस पॉलिटिक्स मखाम सलमानि जार मखाम सलमानि मखामनि पॉलिटिक्स तबो त्रिपुराव चलेबो अबनो बराव थायैनो चिनि बरावनि चिनि जे ग्रेटर त्रिपुरा achievement of nami obono kaso thanino tini public ni thani je negative message dimani am tripura thani president abo am condemn khayo ebong tini oboni counter ekono tini mangala ro MDC ro joto rotomo ground obono tini proof proman je kuno boro jadi kita matani yang betul mengikrai. Kok amai onek saya mana, bukan ke saya mana. Kok prime minister ni orang prime minister, kok sama home minister, chief minister, apa democratic real mo, apa boleh maaf lagi. Ayo, jangan betul ini apa le jangan jangan orang kaya proof kaya. Orang jangan punya politics ni प्रेस मीट खाया जिनी बरोबर न खराब मारियो जतनी बरोबर बुझी खातिनी समय समय या कंटिन्यूअली a section of the people ब्राउनी मखाम सोलनाय न ब्रा हमजाकनी प्रूफ खायो ब्राउनी मखाम सोलया of the section of the people न ब्रा डिफाइल खायो न जिनी यारुम ब्रा आई most of them जरा द रीमर को माहायो ताया अंबानी मानगना एमडीसी रो मा कोइना जब तो कबामा टेम्पटेशन फाइना तिनी बका पुनो जगह प्रे निनी यारो एस एन एमडीसी अपन नरो थाया अपन सिगो ताय जिनी जे स्ट्रगल जिनी फाइट अब जिनी future generation ro chini au tongni maya Tripura no ani Tripura ha himaya khachu tini population bisu to rakan
그대로 좀 맞추고 진이제 스트러글 하고 스트러글 돌리는 먼저 진이 에스 프레시덴트 이거라고 아니었을까 이제 그걸 아와의 어머니 포토코피가로 애플리케이션도 없는 안보로 condemn 사이는 এবং কোনো আরো যারা রিলাই করে কোনো প্রশ্ন করে কোনো হতে রিমারও বা খাইয়ে বই চিনি স্ট্রাগল চিনি কাইসালাম আন্দোলন গ্রেটার ট্রিপোলেন গ্রেটার চিনি মহারাজা চিনি চেয়ারম্যান গণিত প্রেরণা বা বিনি তমুং হামজাগৈ না বিনি জামু হামজাগৈ না চুমু হামজাগো আনি অনারেবল এমডিসি র মা কইনা जों महाराजा हामजागौ महाराजानि क्वालिटी जों सोलोंनानै दङ सोलोङै जोंबो जोंनि डिसिप्लिन जतन जोंनि पांचुअलिटी लाभ फर द पिपल अबाउट दङैनो अनेस्टि अबाउट जोंनि माखा दङैनो जों मावनाय आई एम ग्रेटफुल that the honorable MDCs are here and we are facing the press. And I wish the press will do its own job to send across the nation, across the world, about the quality of Tripanota MDC. And they are not shakeable. You cannot shake them with any amount of money also, with any fear also, no intimidation. They are prepared to face any temptation. But I believe, my appeal to them, that they will stand firm in the interest of our Tripura people, as they are all committed and they are pledged to serve till the end of their life. So today I am grateful to announce that no honorable MDCs have been changing their part and their mind. Otherwise, they are all stable and we all stand together. And this togetherness will surely bring achievement of greater Tripura. Thank you, Ambai Jatan. Kumulong media house di sini friends kami. Sini orang sini yang bisnis dong tu waktu pada masa sini orang Sulawesi sini veteran ko, ay senior. Kejar sini ambisius lo, ini orang cuma manja lagi. Kalau jatuh saya mana, kalau jalan media friends lo, tanggal 30 तारीख, বিশেষकर त्रिपुरा दर्पण बड़ तार चुमुसा मथा हतिए दिसी लोकले पकड़ दिसी all news रो সম্পূর্ণ ফলস এবং কাল্পনিক আবো সহজে মিশিং সেমানো বুবাগ্রানি নেতৃত্বে যখন থানসানি দङ চিনি ত্রিপুরা সারা 19 দফা জনজাতির যখন ত্রিপুরা সারা যখন থানসানি দङ অবনো কিরিজাগৈ ন উরাম উরাম ইনি সেন্ট্রাল পত্রিকা পান্থম দৈনিক সংবাদ পান্থম যত আগরতলা অসুবিধা মানে যে পেপারস বড় চিনি বিরুদ্ধে সিনারি চেক কোন সময় করাপশনে বক্তব্য কোন সময় পড়ালেখার বক্তব্য কোন সময় বিভিন্ন ধরনের যেটা আবার পেপারও কারণে উপযুক্ত ইয়া আবার বড় কাছে তাও পয়সা প্রকাশ হতাম শাখা যে 8 জনা এমবিসি লোক যে কোনো সময় বিজেপিও থাকবে বিজেপি আরও থাকবে বড় সরকার খাই মানো আবার সম্পূর্ণ তাতাল जों 8 जना दङ जों मारात्मक इउनाइटेड मणिपुरनि हाय बा বিভিন্ন गुवारनि हाय चिनि त्रिपुराओ अमाहायके कराय पाइमानि हाय गोरा केना बेसा अरचलिया कारण जोंखाय दफानि बागै अर जों जरा 8 जना एमएलए तमेरा एमबिसि तमेरा चिनि जनप्रियता बायचिन भाइनिया অবংকা বুয়াগ্রানি মন্ত্র পাইছি
দফানা হামজাকে চিনরে মিসিং আর আং ব্যক্তিগত রাং খরচ লাগে জিদিও আনতে গেছে দল থানানি আ মেন্টালিটি চিন করি বনিবাগে নছেন তিনি কইনাই চিনি পাবলিক চিনি জনতার চিনি জনগণর চিনি থানি কোন তার সন্দেহতা ও আঞ্চলিক তা কিরিদি চিনি ফাইটিং লাস্ট ফাইটিং 2023 চিনি আসল চিনি নাহার মুঙ্গা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হচ্ছেন ভাইকে আদায় খাইনি আমার হচ্ছেন তিনি অঞ্চল দম মণিবাগের সারা এডিসি এলাকা এবং নন এডিসি এলাকাও যেভাবে ত্রিপুরা মধ্যে ওয়াইটিএফ টিডাব্লিউএফ নরনি মিডিয়ার বিশিতি নজর মুগি দম না চিনি জনগণ বসুল জরতে জায়গায় কামি ম গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি অ্যাওয়ারনেস তুই বসুল জরতে হাবি তো নাচি নরব তিনি যে বড় চিহ্ন সাজে কেন্দ্রে জাতীয় দল যারা গ্রেটার ইউনিটি ইনখানে তিনি ভাই 4 মাস আগে যে বনি চেহারা তখন জনগণ পক্ষে তখন তিনি পক্ষে প্রবর্তিত তিনি গ্রেটার ইউনিটিও থানা নেই থাঙ্গে ফলস একটা লিস্ট হই নমি চিনুখনা সিমনানি খরকসার লিডার যে লিডার রাজমালানি কক সেকাই ত্রিপুরাল্যান্ড কক সেকে মাইসিসে এতুষ্টু গিয়া আর বড় গ্রেটার ইউনিটি হিনে আরো থাঙ্গে আর ব্যাপার মধ্য ফাড়ি কক কবিতা আমতি রনো সেজানা সেজাও এবং চিন্তা বলন কইও তার বছর কম 2023 জরা যে যখন বুবাগ্রা যতন ত্রিপুরা থানসানি কক সাকা ও থানসাও জিতেন চৌধুরী সৌরভ চিনি রাজা বাবু সৌরভ যারা তিনি জনজাতি মুসলিম তমের যারা তখন আইএম থামেন তমের যারা আইপিএফ থেকে 2-3 বার তমের নরনসুন একদম খাবাই খুবই খেয়ে নরনসুলাম শোনে ভাইটি দফানো সেখান মুথান পলিটিক্স দিকে উলো সিনাই বনিবাগের চিনি বুবাগ্রা সহ উইলা জাতি উলো জাতি উইলা চিনি জাতি না মুথানে উলো চিনি জাতি মুথানে বনিবাগে आं जत्तो लुकरना आं बगन कइनो तावारादि जों थानसा बुबाग्रानियाव थानसानि मन्त्र जों नागाके थैनासे राजि दङ नागाके जों जीवननि समस्त किछु सेक्रिफाइस खालामनासे राजि दङ तब बुबाग्रानो याबे जों थाइने बुबाग्रानो इन दंनाय बुबाग्राबो इन दंनाय मासाइ दं मानिंगा दं कामो सामताम खावचिन कुन जात बिचार करि बनिबागे যারা सुनति सन्देह खाइने रनां कयलाम सुमो সন্দেহ খাইনে কোনো কারণ করে সে থানসা আসলে লাস্ট আ ব্যাপারে তো বিভিন্ন মিডিয়ার অন্তর সঙ্গে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট মারবো হয়তো ওপর নিং খেব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নপাই কোনা কোন কারণ তাবুক কথা ত্রিপুরা মতা হাবা ভাবে দিস হাবা ভাবে পরে অনেক চেঞ্জ মাঠে চিনি ইসি মিটিং ও চিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম কমিটি চেয়ারম্যান চিনি বড়মনা श्री प्रभु किशोर देवबर्मा मेम्बार्स दङ चिनि सार प्रेसिडेंट बिके राघव एवं चिनि इसी ও যারা দনাই সিএম ডেপুটি সিএম ইএম বলনি অনেক সময় অনেক রকম চিন্তা খাইবো অনেক সময় অনেক চিনি যে সিস্টেম তো বললো মনে যেটা আননেসেসারি চিনি যে রাম খরচ কিন্তু মনি বুনি কুসারন যে রহর কমনি হয়তো আপু পরম এক কমনা বনি ভাবে ন বড় বারবার সাও ও 1 লাখ টাকা নব কন্ট্রাক্টর মারিস নাই 2 লাখ টাকা নব কন্ট্রাক্টর মারিস নাই আবু তুমি না চিনি এডিসিনি সামুসিন এডিসিন বর্ণ মানা নাই চিনি বর্ণ মানা নাই আবু সিবলে ও জায়গা পর সিংহ আপন তুই নেগোসিয়েশন অমুক সমরি সানি বনগুন অধিকার শিখবে মন সিংহ সবাই জানি বলবে আমাকে সেই বড় সিংহ সবাই মানলা অবন্ত আমি খানি অন্তত আমি সেন নজরতে আমি সেন যে অবতব কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ফাংশন যে কোনো ব্যাপার ফাংশন বরং একটা মারাত্মক কিছু জানি অবশ্যই পাইতে অবশ্যই